হ্যালো মুমিন ভাই ব্রাদারগণ, ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে ভারতে মুসলিম মোগল শাসনামলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু হত্যা করা হয়েছিল নাকি হয়নি। তাসলিম রহমানের মুখ থেকে আগে প্রশ্নটা শুনুন। मुगल खानदान ने अगर यहाँ पर 600 साल के करीब किया है, 550 बाकी और लोगों का काल है, तो उस काल में अगर इतने ज्यादा जालिम थे मुगल जी, तब तो फिर यहाँ पर हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती थी। मुंतशिर साहब और उनका पूरा का पूरा खानदान या हम में से कोई हिंदू यहाँ पाया ही नहीं जाता। মনস মুনতাসির এই ওনার প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই। উনি যে বলেছিল যে মুসলিম মোগল শাসকরা যদি এতটাই জালিম হতো তাহলে বা মুসলিমদের হিন্দুদের হত্যা করত, তাহলে 400 বছর রাজত্ব শেষে একটি হিন্দু বেঁচে থাকার কথা নয়। আরে ভাই, কেউ কি বলেছে যে তৎকালীন সময়ে সমস্ত হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল? বলেনি তো। যখন বলেইনি তাহলে একবারই বাড়তি কথা বলে ওই জিহাদি আক্রমণকারীদের সমর্থন করার মানেটা কি ভাই? হ্যাঁ, যদি বলতো তৎকালীন সময়ে সমস্ত হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল, তাহলে স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন হতো যে যদি সবাইকে মেরে ফেলতো তাহলে এখন হিন্দুরা কোত্থেকে আসলো? হ্যাঁ, একটিও তো হিন্দু বেঁচে থাকার কথা নয়। হ্যাঁ, তৎকালীন সময়ে তো মনে করেন যে কোটি কোটি হিন্দু ছিল, তখন মারলে না হলে লক্ষ লক্ষ মারেছে, তাহলে বাকিগুলো তো থাকতো। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। হ্যাঁ, আচ্ছা, যদি কেউ বলে যে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় যে 30 লক্ষ বাঙালি হত্যা হয়েছে, এখন যদি কেউ বলে না বাঙালিদের হত্যা করা হয় না, যদি হতো তাহলে 9 মাসের যুদ্ধে একটিও বাঙালি বেঁচে থাকার কথা নয়। ভাই, এটা তো কোনো লজিক হলো না ভাই। যদি কেউ বলতো যে সমস্ত বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল, তাহলে একটা কথা, যে যদি সমস্ত বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল তাহলে 9 মাসের যুদ্ধ শেষে কি বলে যে একটি তো হিন্দু থাকার কথা, একটি তো বাঙালি থাকার কথা নয়। আচ্ছা, আমি আরেকটা উদাহরণ দিই। যদি কেউ বলে যে বাঘ হরিণ খায় না, যদি খাইতো তাহলে হাজার হাজার বছর ধরে একই বন জঙ্গলে সহাবস্থান করে একটি হরিণ বেঁচে থাকতো না। বাঘ হরিণ একই বন জঙ্গলে সহাবস্থান করে একটি হরিণও বেঁচে থাকতো না। সুতরাং বাঘ হরিণ খায় না, খায় কি? ঘাস, লতাপাতা, নিরামিষভোজী, মাংসাশী নয়। ভাই, এটা তো কোনো লজিক না ভাই। আমরা জানি যে বাঘ মাংসাশী এবং হরিণ খায়, এবং খাওয়ার পরও কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে এই তাদের অস্তিত্ব টিকে আছে। তার মানে এই না যে বাঘ হরিণ খায় না, বাঘ নিরামিষভোজী। আচ্ছা, তাহলে এই তার মুনতাসির ভাইয়ের उत्तरটা শুনুন। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है इन्होंने कि मुगलों ने कभी हिंदुस्तान पर अत्याचार नहीं किया। मैं न्यूट्रल किताबों की बात करता हूँ। छोड़िए जहांगीर ने क्या लिखा, एनसीईआरटी ने क्या लिखा। देश के बाहर का आदमी, अमेरिकन हिस्टोरियन विल डुरांट, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, हम सब इज्जत से उनका नाम लेते हैं। उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज द ब्लडीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन हिस्ट्री की बात हो रही है। आई रिपीट, आई कोट, कि जो इस्लाम का इन्वेजन था, जो इस्लाम का आक्रमण था हिंदुस्तान पर, उससे ज्यादा खून खराबे भरा पाठ दुनिया के इतिहास में कहीं आपको सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेगा। मुस्लिम राज्य में कोई मंदिर नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो मंदिर तोड़ दिए गए हैं उनका नवनिर्माण नहीं किया जा सकता, वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दिस इज सेकंड। तीसरा, गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के सामने जीन और लगाम कसकर घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे। घोड़े पे चढ़ना गैर मुस्लिमों के लिए मना था, ये अकबर के जमाने में भी था। गैर मुस्लिम प्रजा के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना है। और गैर मुस्लिम जनता मुसलमानों के मोहल्ले में ना बसे। और आखिर चीज मैं कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दों को लेके जोर से विलाप न करे। यानी अगर हमारे घर में, हिंदुओं के घर में कोई मृत्यु होती थी, कोई बाप दादा मर गया, तो जोर से रो नहीं सकते थे कि कहीं जो बादशाह सलामत है उनकी अय्याशियों में खलल न पड़ जाए। अकबर को, जिसको सबसे ज्यादा इन्होंने बोला हमारे अकबर को मैं अपना मानता हूँ, ये तो खैर रहते हैं अकबर रोड में है, बिल्कुल बोलेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी मणिशंकर अय्यर साहब के दिल्ली में गुजरी है, स्टीफेंस में पढ़े हैं, मुझे बताएं कि 1935 में बिरला मंदिर बना था। 1935 के पहले कौन से मंदिर आपको देखने को मिलते हैं? जामा मस्जिद जैसा क्या एक भी स्ट्रक्चर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है?
वीरों का और बाबरों का शासनकाल रहा है, वहां हिंदुओं को या किसी भी अन्य संप्रदाय को क्या तरजीह दी गई है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मणिशंकर यस आपको भी समझ में आनी चाहिए। अकबर नामा में वो वतन साफ साफ लिखते हैं कि जितना प्रचार साम दाम दंड भेद तरीके से अकबर ने किया है इस्लाम का, उतना बाकी कोई और मुगल नहीं कर पाया। अब अकबर का नाम आने पे मेरा खून क्यों खौलता है? क्यों मैंने बार बार अकबर को ग्लोरीफाइड डकैत बोला और इसके बदले में मुझे पूरी जमात, जो इनमें से कुछ लोग यहां भी बैठे हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया? मैं एक बात समझ नहीं पाता और मैं समझना चाहता हूं कि हल्दी घाटी से तकरीबन 9 साल पहले की बात है जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था अकबर ने। चित्तौड़ के आक्रमण का जो सबसे काला पन्ना है वो ये है कि 300 छत्राणियों ने जौहर किया अकबर की आंखों के सामने। उसको अकबर रोक सकते थे, लेकिन उन छत्राणियों को पता था कि ये अय्याश आदमी हमको छोड़ेगा ही नहीं, वरना कोई हंसते खेलते और कोई अपनी मर्जी से अपनी खुशी से आग में नहीं कूदता। ये हम सबको पता है, इंसान इंसान होता है। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने 30,000 सिविलियंस को स्लॉटर किया, मौत के घाट उतारा है। सिविलियन बात कर रहा हूं मैं, निहत्थे लोग। क्यों मारा इनको? इनको इसलिए मारा क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं थे, एक खास तबके से ताल्लुक करते थे। वतन हमारे चित्तौड़ अकबर ने जारी किया था। चित्तौड़ से निकलने के बाद अकबर ने जारी किया था, मनोज मुंतशिर ने नहीं किया था। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते चले गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वो डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। ये फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने खुद लिखा है और ये बात हो रही है सिविलियंस की। ऐसे आदमी को आप मेरा बादशाह बनाएंगे? ऐसे आदमी को आप ये बताएंगे कि ये तो मसीहत है हिंदुस्तान का? मैं मानने से इनकार करता हूँ। एक मिसाल दे दीजिए पूरी तारीख में कि कोई आक्रांता कहीं आया हो और 550 600 साल वहां टिक के उसने, मैं बताऊं आपको क्यों टिका? क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी महान है, फिर किस बुनियाद पे हमारा देश इतना महान है, हमारी इनके जमीन इतनी महान है, इसीलिए वो यहाँ से जा नहीं पाए। कभी ये जो बार बार এখন আবার তাসলিম রহমানি আরেকটি কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে বা এমন একটা মানে যুগ দেখান যে বা কোনো একটা শাসন আমল দেখান যে দীর্ঘ 600-700 বছর রাজত্ব করতে পেরেছে। নিশ্চয়ই ওই মোগল শাসকরা মানবিক ছিল, ভালো ছিল, ভদ্র ছিল, তাই তারা এই দীর্ঘ 600-700 বছর টিকে থাকতে পেরেছে। বা টিকে থাকতে পারাটা নেগেটিভ, নেতিবাচক বা ইতিবাচক দুইটাই হতে পারে। একটি হচ্ছে ভালো হলেও যে এতদিন টিকে থাকা যায়, আবার খারাপ হলেও টিকে থাকা যায় অতিরিক্ত খারাপ হলে। যেমন ধরো এই মুসলিম মোগল শাসকরা যদি এতটা হিংস্র, ক্ষিপ্র, আগ্রাসী হয়, তাহলে কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে একটা মানববন্ধন বা একটা বিক্ষোভ বা একটা মানে জনসমুদ্র, একটা জমায়েত, যে গণজামায়াত যে করবে, সেটা তো সাহস করবে না। কারণ তারা প্রত্যেকেই জানে যে ওই শাসকদের, সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা মানে হচ্ছে দর থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে যাওয়া। তাহলে কিভাবে তারা একগুচ্ছ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে? আমাকে যেখানে শুধুমাত্র বেঁচে থাকাটাই মানে কি চ্যালেঞ্জিং, জিজিয়া কর দিয়ে বেঁচে থাকতে হয় নত হয়ে ইসলামী কায়দায়, সেখানে অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবাই তো যায় না ভাই। কিভাবে মানে এই মুসলিমদের, এই মুসলিম জিহাদিদের মাথায় কিভাবে এই যুক্তিগুলো আসে এবং কি করে এই বর্বরতাকে সমর্থন করে? হ্যাঁ, ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে যাক, এই উদাহরণটা দিব কিন্তু খুব গায়ে লাগার মতো করে, আপনারা কিন্তু কিছু মনে করবেন না। ধরুন এই জেহাদির বাচ্চাদের কারো বোনকে যদি রাতভর কোনো দুষ্কৃতিকারী ধর্ষণ করে রাতভর ধরে, তখন যদি ওই আরেকজন বা ওই দর্শকের হয়ে যদি আমি বলি, না রে ভাই, তোর বোনকে ওই দর্শক রাতভর দর্শন করতে পারে না, দর্শন করে নাই, যদি করতো তাহলে রাতভর দর্শন করতো না। ভাই, রাতভর দর্শিতা হয়েছে তোর ওই জেহাদির বোন, মানে উদাহরণের ভিতরে বলতেছি ব্যাখ্যা দিয়ে, কারণ শারীরিকভাবে সেই সক্ষমতা নেই যে সেই দর্শকের সাথে লড়বে, যার কারণে বাধ্য হয়ে অপারগতা হয়ে যে ওই দর্শক
তুরস্কের কাছে ধর্ষিতা হতে হয়েছে। ঠিক একইভাবে 600 বছর মুঘল ওই মুসলিম জিহাদিদের শাসন চলেছে। এর একটাই কারণ হচ্ছে হিন্দুরা নম ভক্তির মধ্যেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কারণ অতিরিক্ত নৈতিকতা, অতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা তাদেরকে মেয়ালি স্বভাব করে ফেলেছে, যে ওই উগ্রহিংস্রদের বিরুদ্ধে লড়ার মতো সেই মানসিকতা তৈরি হয় নাই। হিন্দুরা তো এমনিতেই নিঃসম্প্রদায়ের মধ্যে মানে একতার জিনিসটা নাই। কারণ কোনো কিছুর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে তো একটা অনেক একতা, একটা শক্তির প্রয়োজন হয়। কেউ তো আর গুচ্ছ হয়ে বিচ্ছিন্নতা হয়ে তো লড়া যায় না। একটা বড় ব্যাপক হারে জনমত তৈরি করতে হয়। তো যাক, সবাই ভিডিওটা যদি দেখে থাকেন শেষ পর্যন্ত, তাহলে আমার এই যুক্তিগুলো এবং এই মনস মুত্তাসিরের রেফারেন্সগুলো, কথাগুলো কতটা যৌক্তিক হয়েছে কমেন্টে জানাবেন। লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। इन्होंने तो घर मान लिया अपना, ये तो कहीं गए ही नहीं। सावरकर ने कॉलोनियल पावर माना है मुगलों को, और ये कॉलोनियल पावर थे, खाली इनको कॉलोनियल पावर के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया। इनकी जो पूरी की पूरी लॉयल्टीज थी ना, वो फरगना की तरफ थी जहां से बाबर आया था। इनकी पूरी लॉयल्टीज अरब की तरफ थी, उज्बेकिस्तान की तरफ थी, और अकबर तक के जमाने में इस बात के सबूत मिलते हैं कि बाकायदा यहाँ का पैसा, यहाँ का सोना वहां भेजा जाता रहा। अल्लामा इकबाल का एक शेर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, शाह खुरासन, खुरासन वो इलाका है जो ईस्ट इराक और वेस्टर्न अफगानिस्तान के बीच का इलाका है, इसको खुरासन कहते हैं। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का,